बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं अबुल हसन उस्मानी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज सियासी उफ़क़ पर कोई ख़ास बहुत बड़े इवेंट तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हलचल रही और उसके ऊपर मैं अपना इनपुट आपके सामने रखता हूँ। आज 3-4 चीज़ें हुई। एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, फिर एक कराची में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ख़िताब है। उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जो बलूचिस्तान में किलिंग्स हुई हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे आपसे। इसके अलावा जो है एक मौलवी शिराज साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो जो मंदिर कि में को जलाया गया था उसमें वो उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने उकसाया था। अच्छा, इसके अलावा एक बार फिर सारे दावे के दावे खान साहब के धरे रह गए और शुगर महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। चले तो शुरू तो हम कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से ही करते हैं कि आज कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंतहाई अहम मामलात पर डिस्कशंस हुए, ख़ास तौर पर अंदरूनी सिक्योरिटी और बैरूनी सूरत हाल पर पूरे ख़त्े के माहौल का जायज़ा लिया गया। कश्मीर के ऊपर डेलिब्रेशंस हुए, इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर बात हुई और फिर बाद में ISPR के बयानिए ने ही कहा कि हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है और हम तैयार हैं हर तरह की एडवेंचर को फेस करने के लिए। बहरहाल अब उसके बाद जो है आज एक ये हुआ कि गैस का बहरान जो है वो भी बहुत बढ़ गया है। इमरान खान साहब से जो बड़ा यानी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखा जाए तो मेरी तो नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या हो गया। वो जो इसमें कल किलिंग हुई थी परसों, हज़ारा फैमिली के लोगों की, दहशतगर्दों के हाथ जिन्हें शहीद किया गया था 11 अफराद, उनके लवाहिकीन ने उनकी तदफीन करने से भी इनकार कर दिया और वो अपने प्यारों को लेकर रोड पर बैठ गए कोई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उनका एक ही अब डिमांड रह गई थी, वो थी कि वज़ीर आज़म आएँ और ख़ुद हमसे बात करें। मेरी नहीं समझ में आ रहा वज़ीर आज़म साहब को क्या हो गया। 3 दिन गुजर गए, उन सबको भेजे। शेख रशीद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर आजकल बने हुए हैं उनको भी भेज दिया और उन्होंने ये भी आज क्लेम किया शेख रशीद साहब ने कि उनकी 8 डिमांडों में से 7 मान ली, 1 नहीं मानी। सियासत में यही तो होता है, जो डिमांड माननी चाहिए वो नहीं मानी जाती, बाकी सब मांग लेंगे। हर तरफ यही होता है कोई बड़े फैसले जब होते हैं। लेकिन कुछ भी था, प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त कोयटा में होना नहीं चाहिए, बल्कि मिल के मामलात ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मेरी नहीं समझ में आ रहा। उनको तो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना चाहिए। वो इन बेचारे सताए हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या चला जाएगा अगर आप चले जाएंगे? और फिर साइड से जो आपके हवारी बयानात दे रहे हैं वो जाएंगे तो क्या हो जाएगा उनके जाने से, वो वहाँ गए थे तो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। अरे आप इस वक्त वहाँ दिलजोई के लिए जा रहे हैं या सियासत करने जा रहे हैं? आप जाएं, मिलें, वो बेचारे उनकी तदफीन हो। कितना बड़ा आपके ऊपर अजाब आ रहा है, आपको पता नहीं है दीन क्या कहता है। फौरी तदफीन की जाए और वो सिर्फ इसलिए तदफीन नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं पहुँच रहे हैं। आपको तो पता है आप तो दीनदार आदमी है भाई, आपको तो सारे काम छोड़कर पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल अब आप जाने और मामलात जाने। एज़ यू सो शैल यू रीप। आप जो बो रहे हैं वो मैं जो बोऊंगा मैं काटूंगा, आप जो बोएंगे वो काटेंगे और आप डबल काटेंगे क्योंकि आप हाकिमुल वक्त हैं। हाकिम का तो एक कदम बड़ा नाप तौल के उठता है, कहीं हमारी रियाया हमसे नाराज़ तो नहीं है। आप खुल्लम खुल्ला वो बैठे हुए हैं इस शदीद सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, और आप क्या कर रहे हैं? आप जू भी नहीं रेंग रही हैं। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम आते हैं
ایک اور بڑے اس پہ کہ آج سے 20-25 دن پہلے کی بات ہے، بڑا پرائم منسٹر صاحب نے اپنے حواریوں کو بڑا مبارکباد اور شاباش دی تھی کہ انہوں نے جو 100 روپے 105 روپے 102 روپے کلو چینی تھی اس کو 80 لے آئے۔ آج 20 دن کے بعد کیا ہوا؟ آج پھر وہ 100 سے بھی پلس ہو گئی ہے، 102 سے بھی پلس ہو گئی، کہ 105 کی، کہ 103 کی، 102 کی، 100 کی یہ مل رہی ہے۔ یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کب تک آپ سے لوگ دھوکے کھاتے رہیں گے اور بیوقوف بنتے رہیں گے؟ ڈائلاگ سے نکلیں، بڑے بڑے جو ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے ان سے نکلیں، کچھ کام کریں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور سندھ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو صاحب نے انہوں نے ایک تقریب کے دوران ایم کیو کو آڑے ہاتھوں لیا اور بہت ان کو احساس دلایا ان کی غلطیوں کا، اور انہوں نے تو بڑا کہا کہ اتنے سال سے انہوں نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا، انہوں نے کیا حقوق دلایا آپ کو۔ بات تو صحیح ہے، خود تو بن گئے، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ انہوں نے یہاں تک الزام لگایا آپ کی وجہ سے وفاق چل رہا ہے، آپ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے وفاق کے ساتھ بیٹھے، کراچی والوں کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ آج ہٹ جائیں یہ حکومت گر جائے گی۔ گیم آف نمبرز میں تو بات صحیح ہے کہ اگر ایم کیو ایم پارٹ ویز کر لے فیڈرل گورنمنٹ سے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ناممکنات میں سے ہو جائے گا جب تک وہ کسی اور پارٹی کے نہ توڑے کہ وہ رہ سکے۔ آپ ان کی حکومت تو چند بیساکھیوں کے سارے چل رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بھی کہا، ہماری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا مجبوری ہے جس کے تحت یہ وفاق کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر یہ بھی روتے رہتے ہیں ہمارا کوئی سن نہیں رہا۔ ان کا یہ مردم شماری کا جو گیم ہے اس میں بھی ایم کیو ایم کی وجہ سے ساری ناکامی ہوئی۔ پیپلز پارٹی تو مان نہیں رہی تھی، لیکن یہ ان کی باتوں میں آ گئے اور یہ ان کو ٹائم دیتے رہے۔ تو جب ایسی چیزیں کریں گے تو کیا اب انہوں نے کہا کہ اب ہم کراچی کو بنائیں گے۔ اب یہ وقت آ گیا کہ اب پیپلز پارٹی کراچی کو بنائے گی۔ اب یہاں بھی مذاق ہی اڑایا انہوں نے، ورنہ انہوں نے لیاری تو ہے پیپلز پارٹی ایک جو چھوٹا سا علاقہ ہے وہ تو آج تک بنا نہیں سکے۔ انہوں نے اپنا آبائی جو ہے سب سے بڑا ان کا پرومیننٹ شہر لاڑکانہ اس کو تو ترقی یافتہ بنا نہیں سکے۔ کراچی کو کیا خیر کوئی خاک بنائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آ جائے مہربانی اور اللہ کا کوئی کرم ہو جائے کراچی والوں پہ تو شاید کچھ ہو جائے، ورنہ ہم تو عادی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں نا، اب تو عادی ہو گیا ہوں یوں جینے کا، نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی اچھی لگتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی پاکستان زندہ باد۔